sa horizontal line, tapos trace ang imong name. Oh. Oh. Trace ang name, ha. Yeah. QB. I-trace, ha. Yan. Sige. Q at saka D. Anong name, anak? Ayaw na, erase na, ma'am. Para mag-school ka na. Bay na sinanay ng t-shirt at TV. Dako kayo t-shirt. Toys, dako. Dako kayo abot iksepan. Yay! Sige nga, trace nga. Arpod. R. Alam mo pala ang R. Ikani dili R. R. Yan. Very good. A. Nasa A. Pigi. Para ma-practice ang Yay! Okay. Oh, trace horizontal lines na. Trace na the horizontal line. UV will make horizontal line. Very good. Malawa. Horizontal line. Vertical line. Ulit lang name. Kasi gagawa si QB ng vertical line. Name muna bago vertical line. Ulit muna ng name. QB.
Good. B. Wow! Q pa. Yupa, yupa, yupa. Hmm. Kinsa to ma? Tapusin mo yung D. Saan ka? Ay nako, kunin ko na yung ballpen na red. Sige. D na. D ulit. Continue. Baby. Take na sila, baby. Very good. Middle name. There you go. Very good. Letter A. Letter A na. Para tapos na si QB ulit. Tapos na si QB sa activity 1. Painting the horizontal and vertical line. And his name QP. E. Akraba. Kuya. Huwag mag-ingay, kuya. Yan. Q. R. Lapit na ang R. Hapit lakaw. Letter A ulit. Hapit lakaw. Lapit ka na matapos. Kuya, dili no. Bukas na si kuya mag-study. Huwag mo na ngayon. Ikaw na muna today. Kuya, dili no. Bukas si kuya na mag-study bukas. No. Bukas ka na mag-study. Si QB mo na ngayon. Dili sulat tudloon dako no gamay. Yan na. Letter A. You're almost done. Dali. Very good. Say hi to Papa. Ay, Papa. Say hi.